He's been called the president of the people. Sehat-sehat ya, Pak. Approval ratings any leader would dream of. His popularity rating is in excess of 80%. Joko Widodo, politician, businessman. Populist president of Indonesia, building the country's future, one road, train line, and new capital city at a time. But not all of his projects are being praised. As a nearly decade-long serving president, forges close ties with China and the global south, laying the foundations of an economic powerhouse before his final term ends in 2024. Is this common? Yeah. I first met Joko Widodo, widely known as Jokowi, more than 10 years ago, when he was the governor of Jakarta, before his first presidential run. And we've met plenty of times since, including after both his election victories and in between. And as his second and final term draws to a close, we meet again. As popular as ever before, he's built more roads and highways than all the other Indonesian presidents combined. One of his key infrastructure projects, the high-speed rail, the first in Southeast Asia, and among the first to ride it, the Chinese premier. Delays and cost overruns have plagued the project, but that hasn't stopped the national pride that is evident when the train reaches its maximum speed. Also taking great pride in the 88-mile project, Jokowi himself. Do you feel proud that you have a bullet train when even the US doesn't have one? Yes, because it's the first in East Asia. It's just one of dozens of aggressive infrastructure projects that the president sees as a way to meet his ambitious growth target. You talked about an economy that will grow at 7%. Right now, the GDP is still far away from 7%, and we're in the final year of your presidency. Why have you failed to get to 7%, yeah? Target itu memang harus diberikan jangan rendah, terlalu enak nanti tim kita. Jadi harus diberikan setinggi mungkin sehingga ada keinginan kuat untuk mencapai itu. Yang kedua memang situasi global ekonomi yang tidak mendukung. Yang ketiga, kesiapan infrastruktur di dalam negeri dalam rangka kompetisi, dalam rangka menarik investasi, dalam rangka ekspor juga memang belum mendukung. Saya kira memang satu-satu yang harus diselesaikan. So you've laid the foundation, the infrastructure for the country to get to 7%. Iya, karena memang fondasinya baru kita buat. Kita baru membangun 16 airport baru, 18 pelabuhan baru, kemudian jalan tol mungkin sampai saat ini sudah 2040 kilometer, kemudian membangun bendungan dari 61 sekarang baru selesai 36. Saya kira kalau ini semuanya selesai, infrastruktur kita siap, daya saing kita kuat, disitulah pertumbuhan ekonomi kita akan bisa melompat naik. But not all the projects have been beneficial. We have some pointing to the Yogyakarta airport build at a cost of more than $700 million, but only 10% of the capacity is being used. And also the toll road in Aceh, they say it's not being used by cars, but also by animals to cross. I mean, how do you respond to those criticisms that perhaps, all these infrastructures been built but underutilized? Ya, infrastruktur itu memang tidak bisa bermanfaat langsung sekarang. Itu adalah jangka menengah dan jangka panjang.
Kalau infrastruktur kita bangun sekarang, itu hasilnya akan nampak baru nanti mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Pilihannya dibangun sekarang atau dibangun nanti. Kalau saya dibangun sekarang. And by choosing to build a high-speed rail now, Jokowi believes it will boost the country's competitiveness in the future, despite the price tag. It came at a high cost, ya Pak. $7 billion, overruns of more than $1 billion. Is it worth it? Jangan dihitung profit, tapi yang dihitung adalah benefit. But Bapak, profitability does matter. How do you ensure that state-owned companies, that the government are not saddled with debt that cannot be paid back? Ini sebelum berjalan kan semuanya ada studinya, ada kalkulasinya, ada hitungannya, semuanya dihitung. So you're comfortable? Ya, dari hitung-hitungan. This is a project funded by the Chinese government under the Belt and Road Initiative. Indonesia is among the top 3 beneficiaries of the BRI. Has the BRI initiative been beneficial for the country? Jadi MRT itu dibangun oleh Jepang dan didanai oleh Jepang. Kereta cepat itu dibangun oleh China dan didanai oleh China. LRT dibangun oleh kita sendiri dan juga gerbongnya juga oleh Indonesia sendiri. Sehingga dan ini semuanya pertama, MRT adalah pengalaman pertama kita juga. LRT juga adalah pengalaman pertama kita juga. Kereta cepat ini adalah juga pengalaman kita yang pertama. Oleh sebab itu, kita dari pengalaman pertama ini nanti bisa mengambil pelajaran. Bagaimana yang paling efisien, mana yang paling baik, dan politik luar negeri kita ini bebas aktif. Apa pelajaran itu ya Pak? Politik kita ini bebas aktif, tidak berpihak ke siapapun, ke negara manapun, dan Indonesia juga sahabat semuanya. Dengan Amerika baik, dengan Tiongkok baik, dengan Jepang baik, dengan Korea baik. Saya kira kita baik semuanya kok. Being friendly with everyone, not an easy task, as Jokowi races towards his goal of Indonesia becoming the world's 4th largest economy by 2045. Tetapi Indonesia tidak tertutup. Indonesia membuka kerjasama dengan siapapun, dengan perusahaan manapun, dengan negara manapun. Up next, the balancing act, keeping those friendships strong while navigating difficult geopolitics as the US-China relationship frays. When Latitude returns. It is the goal of any emerging nation, shoring up investments to boost economic growth. During Joko Widodo's time in office, much of the investment in Indonesia has come from China. According to official data, investments from Beijing surged to over $8 billion annually in 2022 from $800 million in 2014, the year Jokowi took office. Jokowi has also raised Indonesia's international standing, hosting the G20 summit in 2022 and chairing the ASEAN bloc in 2023. But with a higher profile comes greater responsibility on the world stage, a stage that has been clouded by strained US-China relations. Are there economic benefits to be had by balancing the relationship with China and Russia, for instance, instead of turning your back? Ya, tetap kepentingan nasional Indonesia adalah nomor 1, baik itu dari sisi ekonomi maupun dari sisi politik. Kita tidak mau rivalitas ini mengganggu stabilitas di kawasan, mengganggu stabilitas ekonomi. Saya kira sekali lagi Indonesia berpihak pada perdamaian. Is the US a trusted partner, or do you think you need to hedge with China? Ya, sekali lagi
Indonesia ini terbuka untuk siapa saja. ASEAN juga terbuka untuk siapa saja. Indonesia ingin tumbuh, ASEAN juga ingin tumbuh. Kita ingin kerjasama yang inklusif dan menjaga stabilitas di kawasan, karena tanpa itu kita di ASEAN, di Indonesia, saya kira sulit untuk membangun. There is a sense that emerging economies like Indonesia are now able to exercise more of their muscle given the tensions between the US and China, given organizations like BRICS, given the coming up of the global south. Indonesia memang ingin berhubungan dengan negara manapun, ingin juga bergabung dengan organisasi manapun yang memberikan manfaat yang baik terhadap negara kita, terhadap rakyat kita, dan kami telah juga mengajukan untuk bergabung dengan OECD, yang itu kita melihat sangat bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia, dan Indonesia memang merupakan salah satu negara yang sejak awal ditawari masuk BRICS. Hubungan Indonesia sekarang dengan negara-negara BRICS juga baik-baik saja, tidak ada kendala. Jadi menurut saya ada yang bertanya kenapa tidak masuk BRICS. Ya, kita tidak ingin terburu-buru. What are the concerns about joining BRICS? Kita masih menunggu waktu yang baik. Bisa tahun depan, bisa mungkin tahun depannya lagi. Belum, semuanya sekali lagi tidak buru-buru, perlu sebuah pertimbangan yang matang. Despite Jokowi's openness to connect with the world, his downstreaming policy is viewed as nationalistic. The policy aimed at stopping exports of all raw commodities is a bid to create jobs and bring in investments. The president has said he hopes this will lead to per capita income reaching $25,000 by 2045. Kita memang tidak mau ekspor bahan mentah, tetapi Indonesia tidak tertutup. Indonesia membuka kerjasama dengan siapapun, dengan perusahaan manapun, dengan negara manapun, untuk bisa bersama-sama membangun industri di Indonesia, bisa join dengan sektor swasta Indonesia, bisa join dengan BUMN Indonesia, tapi juga bisa mendirikan sendiri di Indonesia. Tapi kita ingin nilai tambah ada di Indonesia, kesempatan kerja ada di Indonesia, alih teknologi juga ada di Indonesia. Indonesia is focusing on electric vehicles. You've been trying to court Elon Musk, Tesla, to invest in Indonesia. He has pulled out after great excitement initially. What are the plans now? Indonesia terus melakukan komunikasi dengan Tesla. Kami terus komunikasi dengan Elon Musk. So you're still in negotiations? Iya, masih terus berbicara dengan Elon Musk. Tapi kan juga tidak hanya Tesla saja. Sekarang yang sudah masuk, misalnya Hyundai, ini nanti tahun depan sudah bisa berproduksi mobil listrik yang semuanya berasal dari komponen-komponen dalam negeri Indonesia. Ada juga perusahaan BYD juga ingin masuk. Give us a sense of the kind of investment that BYD will be making in Indonesia in terms of the battery production. How much are we talking about? How big is it? Saya tidak berbicara masalah berapa nilai investasinya, tetapi yang saya senang sudah mulai dan sudah terrealisasi, ada yang sudah nanti tahun depan selesai. Saya kira itu sebuah progres yang baik. Progress that Jokowi hopes his successor will continue. Sehingga jangan sampai setiap pemimpin itu punya
visi, ganti orientasi, setiap ganti pemimpin, ganti visi, ganti orientasi. Sehingga apa? Kita mulai dari awal lagi. Up next, Indonesia after Jokowi, building a legacy and building a new capital city. Jokowi is in legacy building mode. The centerpiece moving the country's capital from here in Jakarta, which is sinking at a rate of almost 2 inches a year, to Borneo. It is his most ambitious project yet, and perhaps the most controversial. At the cost of around $34 billion by 2045, Joko Widodo hopes this will be Indonesia's new capital. Nusantara, 800 miles from Jakarta, the new capital has been billed as a smart city and a green one at that. But its realization remains a gargantuan task. The president wants Nusantara to be 80% funded by foreign investors. Pertama, memang ini kita mulai membangun infrastruktur dasar dan gedung untuk pemerintahan terlebih dahulu. Jadi memang anggarannya dari nasional budget kita keluar. Sudah setahun. Bulan ini akan masuk investor dari dalam negeri untuk membangun rumah sakit, membangun university, membangun distribution center, membangun hotel. Saya kira sudah dimulai oleh investor di dalam negeri. Kalau biasanya kalau investor di dalam negeri sudah masuk, yang dari luar negeri ini akan mengikuti. Dan sekarang sudah ada 209 LOI yang sudah ditandatangani, baik itu dari Singapura, dari Malaysia, dari Korea, dari Jepang, dari Uni Emirat Arab, sudah. Ini tinggal tindak lanjut. Letter of intent, LOI, signed, but that's non-binding. I guess the question really is, why isn't there conviction, confidence among foreign investors to put in their money in Nusantara? Mungkin menunggu pemilu Indonesia yang untuk investor asing. Mungkin, tapi menurut saya kalau investor di dalam negeri sudah berani masuk, nanti yang investor asing pasti akan mengikuti. Saya meyakini itu. Jokowi wants the first civil servants to move in by the end of 2024 and hopes to move nearly 2 million people to Nusantara by 2045. The goal? Thinning out the overcrowded Jakarta, relieving pressure on resources while still allowing that city to continue to operate as the country's business hub. Ambitious plans for Joko Widodo as he nears the end of his presidency. The question remains if the next president of Indonesia will continue on the same path. It's been 9 years of your presidency. We're on the cusp of a leadership transition. Are you confident that your successor will continue with the plans and the policies that you have adopted? Ya, memang harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan agar keberlanjutan itu ada. Kita sudah memiliki yang namanya rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Nah, ini penting sekali, sehingga di situ telah dicantumkan ada pembangunan IKN, ada transisi energi, ada hilirisasi industri, ada juga optimalisasi infrastruktur yang sudah ada. Saya kira kalau rencana jangka menengah dan jangka panjangnya ada, inilah saya kira visi Indonesia menuju Indonesia emas di tahun 2045. So you're confident there will be continuity after the Jokowi's presidency? Perlu dipersiapkan dan kita harus meyakini kita bisa melakukan itu.
The majority of the citizens of Indonesia believe Jokowi can get it done. His popularity rating is the highest it's been at around 80%. And it is trips like these to local markets that are part of the reason the public has put such faith in Jokowi. Why is it still important for you to go to the market to see the people? I always check. I always check what's on paper with the reality on the ground. Yes. Sometimes it's different. And by knowing the real condition, policies can be right on target. And of course, these visits to the markets are synonymous with the president. In the local term, it's called Blusukan. He wants to go to the ground to get a sense of how the people are coping with life. And that defines his presidency. It has defined his presidency from day one. How does it feel, Pa, to meet the people? How do you feel about meeting the people? Yeah, I'm happy because they can inform the real condition. Conditions, Jokowi admits, are increasingly complex, from inflation to geopolitics, making for challenges not just for the current leader of Indonesia, but leaders around the world. What does it take to be the good leader, the good president that is needed for the country? Dibutuhkan pemimpin yang mempunyai nyali, dibutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan, dibutuhkan pemimpin yang berani bertindak, dibutuhkan pemimpin yang berani mengambil risiko, dibutuhkan pemimpin yang berani berhadapan untuk membela kepentingan nasional Indonesia, dibutuhkan pemimpin yang mempersatukan Indonesia, dibutuhkan pemimpin yang melayani rakyat. Is Indonesia now ready to play a significant role on the global stage? Ya saya kira Indonesia memiliki sekarang ini memiliki international trust yang baik, kepercayaan global terhadap Indonesia baik, itulah yang saya kira dibutuhkan negara ini, dan saya kira pemimpin ke depan bisa merawat ini dan bisa memperbaiki sehingga kepercayaan itu akan semakin baik terhadap. Itulah yang sejak awal ingin saya bangun, yaitu international trust. For now, with a clock ticking on his second and final term in office, the seventh Indonesian president since the country's independence in 1945 is not taking his eye off the ball, though he is beginning to envision life after politics. Saya ingin beraktivitas di lingkungan hidup. Saya ingin kembali ke kota saya, kota Solo. Saya ingin kembali ke keluarga. That's the plan. Rencananya itu. Tapi kadang-kadang rencana itu bisa berubah. Tapi rencananya itu.